नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कटु तिक्त पिता सत्य कथा। पिता सत्य कथा क्रोधित हेबापई हेले एक विशेष संपर्क रहिबा उचित, कारण क्रोध मध्य एक बहुमूल्य जिनिस अटे। यह समस्त सेपरी नुहे। आपणक मनर भावना को सी बुझी थाए जहाँ जीवन में केवल आपण ही थिबे एवं जहाँ जीवन में बहुत सारा ऑप्शन रही थाए सी केबे भी हेले आपणक मनर भावना को बुझे ना। सासु ससुर अलग रोकवा बोहू निज बाप घरे आसिकी निज भाई भाज कही थाए कि बापा बोर ध्यान रखिब। खुशी गोटे एपरी जिनिस जोटा कि आपण पाखे न था पछे तथापि आपण अन्य मानकु देई पारिबे। झियो मानकर चरित्र सफा रहिबा निहाती दरकार, कहीं बेश्या भी सुंदर होई थाए। सेथिपई चरित्र को भल पांतु, सुंदरता को नुहे। सुंदरता आज अच्छी काली कि नथिबो, ये तो क्षणस्थायी ना। प्राण जीवा परे शरीर श्मशान रे जली थाए, किंतु संपर्क भल पाइबा गलाहारी परे मनुष्यर मन मन भीतर ही जली थाए। प्रेम को बुझा हृदय दरकार, प्रेम को निभा धैर्य दरकार एवं प्रेम को पाइबा सौभाग्य दरकार। आपण चिंताधारार सौंदर्य को जेकोसी स्थान चोरी करें, कारण चेहरार सौंदर्य बयस सहित बदली जाए, किंतु चिंताधारार सौंदर्य हृदय रे सर्वदा अमर होइकी ही रही थाए। यह आश्चर्यजनक कथा नुहे कि जो मानक सुख पाई आमे आम निज खुशी को भूली जाऊ, प्रायतः से ही माने ही आमको कांदिबाकू एका छाड़ी चली जाई थांती। बयस बीती गलानी, किंतु मु गोटे कथा बुझी पार नहीं, लोक माने जाको भल पाती ताको कहीं प्रशंसा करती नहीं, ताकर कहीं टिके कदर करती नहीं। जीवन गोटे थर मिली थाए, यह बिल्कुल भूल, कारण केवल मृत्यु गोटे थर मिली थाए, जीवन तो सबुदिन मिली थाए। बास जीवार तरीका जानिबा दरकार, बंचिबार शैली जानिबा दरकार। जड़े पुरुषर कांध एवं स्त्रीर कोल हेउछि सेही शांतिपूर्ण तकिया, जोठारे उभयंकर अज्ञात चिंता एवं अस्थिरता विश्राम नहीं थाए। जदि आपण दीर्घ जीवन बंचिबा चाहती तेबे आपणक पत्नी को भल पांतु एवं भावंतु नहीं कि से किए एहा किए एसु भावंतु नहीं। सबुठु अधिक कष्ट सेतेबेले लगी थाए जेतेबेले बिना कोनोसी भूल न थाई भी लोक आमको भूल बुझी थांती एवं आम हाथ छाड़ी दे चली जाई थांती, आम साथ छाड़ी चली जाई थांती। सेतेबेले बहुत कष्ट लगी थाए, बहुत बाधी थाए। जदि कहार हजार प्रशंसक अच्छति, जदि आपणक मध्यरु जणे तांको जीवनरु दूरे जाती तेबे तांको पई यह कौन पार्थक्य होगा, किछि भी फरक पड़िबो नहीं। आज्ञा उदासीनता बा चिंता एक परिहास नुहे सार। जीए बहुत हस खुशी थाए सी भी भितर नष्ट हो जाए थाए। चिंता एभली गोटे जिनिस, माने जिते हस खुशी थी लोकटे मध्य भी भितर भांगी पड़की पोड़ी जली जाए थाए। सबु पुओ माने निज मन पसंदर झील मानक आगे ही मुंड नुआई थांती, तथापि कौनसी झील बुझी पारती नहीं। कौन सी नुह किछिटा झील बुझी पारती नहीं, सब झील तो कि सब तो सामान नुहति ना। से संपर्क गुड़िक प्रतिज्ञा करिबार कौन सी आवश्यकता नहीं, जोठारे से व्यक्ति उपरे आपणकर विश्वास अच्छी जे से मानक रखिब कि आपणक संपर्क भांगिब नहीं। सेठी कौन भी प्रतिज्ञार दरकार ही नहीं। पुरुष को सारा दुनियार महिला जदि मिल जाती तथापि पुरुष संतुष्ट हो पारिब नहीं, एवं स्त्री कौन से गोटे पुरुषर प्रेम रे भी संतुष्ट हो जाए थाए। जेतेबेले आपण कहा सहित आजीवन संपर्क बजाय रखा चाहती, माने जीवन थिबा जाए तांको सहित संपर्क को बजाय रखा चाहती, आपण हृदय रे एक मंदिर निर्माण करने को चाहूछ एवं भाविबे जे मोर निज मंदिर रे प्रतिमा अछंती, मते सेमानकु सुंदर रखिबाकू पड़िबो।
ତେବେ ଦେଖିବେ ସମ୍ପର୍କଟା ଜୀବନ ସାରା ବଜାୟ ହିଁ ରହି ହିଁ ପାରିବ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିକି ଯଦି ଘର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାବିନାଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସତରେ ହସ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଖର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ସୁଖ ପରି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ପରି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ସତ କଥା, ଚିନ୍ତାଠୁ କ'ଣ ଆଉ ବଡ଼ ରୋଗ ଅଛି? ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜିଦଖୋର କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ପୁରୁଷକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଜିଦଖୋର କରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ପାଗଳ କରିଦିଏ। ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାୟତଃ ରୀତିନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ମିଳିଥାଏ। ଯାହାର ଆତ୍ମା ପାଗଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏତେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଉଥାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହୁଁ, କେବଳ ଦିନ ନୁହେଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମନରେ ରହିଥାଏ ସେ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟରେ ଥାଏ, ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଥାଏ ବି, ସେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଘୃଣାକୁ 1000 ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ କି ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେ ଘୃଣାରେ ବଦଳିଯିବ। ମଣିଷ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଅଛି, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଓଲଟା ଯୁଗ ନା, ଏଠି ଓଲଟା କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ମହିଳା ଯେତେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିବାହ ଘରେ ପରେ ସେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୟାକରିକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିନ୍ଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ବିଚାର ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କରିକି ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କରିକି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କରି ଏକ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେବେ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପରେ ଜଣେ ଏମିତି ସାଥୀ ମିଳିଯାଏ ଯାହାକୁ କିଛି କଥା ନ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।